أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ميكو بالون كو جماعت بيجو كا سانكن جات دي فنا فت na talaatay 27th of October 2020 ya mardi le 27 October 2020 kujuja kunaka ke tu isankent ni jawore jawo kana kan ka jaworo ka surprise kani te mene jaw mene sofen pami baje funa fukon ibiti baje funa fukon abere samedi so fo yam fora ndeji jam tan jarek jamanom ko ni nyakko jikko wala ni gaga yo lolo ujuja jat wala ku jamata ndina ni regun 2017 ni regun 2017 neno di sofora Gambia politically le politique bare politique yet bulet a jamat nje mangto bare me comme akanti jak yo kasano ni regu usofora tamdi mang ku mamola ku mang ka jela kila ola ngara ka jel ku kila jakku neno mofo mola wala kila le je nyawla ku mamola ko ku mang ku finte tenta wala anakena budo na jobabe enone 1864 amandi ngabajo Gambia 1864 amandi ngabajo Gambia billahi yako jabiyo so nya ko be kambu manku sandif ke fola nona no manga ha katabo kabo yo rede kabo yo rede ana rana ni jafo simo rana no mupuno ana yisen yana awle waf yisen on je waf parce que wala ku jamata dika boje te kolla nyawnya mbaru jeri ya mu law ujeri ta mu gajo muri e je nayanu wanya mu sen ku dimbaya mere de tu sano because of he by to ma tepe tase ko bi jefo ja kan mini bay de jo ngar ano be sen bugun bare ina fu wala mancha so anakira fa wona jal aw mariba kare nyebu ko wawlu do weriti bar nyaaja jige islam en ku cibiriyel islam yang ku wala imam musallin muhammad sallallahu alaihi wasallam bar jaajigar emmanuel macron e yen ekila annabi mo e gouvernement sénégal ko sénégal gouvernement li ana prophète ko li annabi mo oli onon président ke france ñamara han kono rasul sallallahu alaihi wasallam ombo na on ko ma jayimo makka après ça France na on après ça Sénégal pa jayi après ça France folo parce que ko bajul kan kuy nene ko français kuy nene adu numéro 1 ni sangue me ka ko islam ni français ko bajul français ku jakku na pour rek ko na ni ndef pare ni la ke kala ga pare boy mité kare bo sinanga siya dem manji le sinamu akerom Casamance Gambie amu sara jaw pare bare wara manjundi ke français ambo pare fa manju ko kawon ke adjami ka fo ande bayt la la ko na manja amanje nyede ka sanke disengi amanje nyede ka sanke nge politique a sengi ana mu sara juko famille rek ma ha Gambia mari ma pajo bar na ko kalo falama ni pour le miseni mais muy le waf kajele nya ko jamata muy le waf dingi le waf kangane ka samara ke epimbele o pren ko de pimbele pep ko de pimbele pep so nyana fay nuyu bar jaaji garan ko jumman ko jël islam ko na man ko jël rasul sallallahu alaihi wasallam nu jël nyama ko sankane bar we ya jamme wo pan ko sankan de ka sanoro ana jama jumum ma balundi islam nana pundi mo fom islam e jawtu anan mame o mite langani manguna noke makamal Ibrahim ko annabi mo ko jupo ko ni sidi teme sidi kabanande sibaki bar ko baki ko mite fan e suwandi non Ibrahim Khalilullah o aparo ujoja yone
isa yone musa kalamallah yone o mikorom diyom isa worulullah nani o eru sembom yestate nani muhammad rasulullah sallallahu nani o ananuma me inde mango so di sabari di jamata ji jegor di katka muro mukana molla munamut wallahi kana ya 2017 wala 2016 ku jamata ku yito ku kanga kan wallahi han bulade ko hanu gora suba ma woli ale teri debite manjure o fi mu ja moro ya mora amoro bajo bajo enja moro bajor kasano ha bada moro ya tambulu suda yono mu bebe na bole amoro ndeju ya nyure nje baytula irani ya ko man ko kam bedi inde e sofome e kano mana ko kolem pambu yahi batam pambu kajere ma ko kanima ko kolom ha aw an gonya bari ngono manjo man nene matode bar rasul sallallahu alaihi wasallam o ne manjo man ke manjo de ban nyan kareso bar umano ro ganyan je musa jam karesa kola parce que po kareso ko le do da alquran kanja karesa kola ko do da alquran fi woni manjo hani manjo bar fi majme ande ko raganya na fi regi mo rek ko ring of telephone nene anu mama ñu wanu gore nene mato e matode kanya anan mame na kanka wafdi islami wa important fi manjo uju ya jeme ni manjo wana kam di islami wana kam di bukana wajaka woka ni manjo kan nawe bar bu ko ke wakare ku yetto wa kasano ko di malaga nam bodem e jeri bara mori ni sano sam bare bebe na buye mona me tambu jont ko wala ki ami adi ami ko ni be pare no fonka bukana ki mu regi malaga tambu regi fugajo tambu mang di famille ana umdo ma gis ngeri baytula onu cinoro on dewmi nyaako papa ko wala ngeri baytula ul tubu facci bokko jani bu jiki baytula jiki yoro a wanu kata be ba baytula jango tirego a wanu kata be ba baytula ngenen teñin ka jawlo mbedi nge ku tinde bawuli okon ku gabare ko pul ko pulo bar bu ka budo tum ka ama bari ngom du kana ka budo ka kumbo ko koy nan teñi bari kam kan kendum bagon ko juma man ko fasaw yoke junya fujum wakade kona anda ni ne muji kana mi kana ni parce que bitaru mun support yolu le ngole dimbambo tenku jabe tiatir le to jummi sanke dimbambo le tiatir kada le jummi ngon ni sanke parce que wakka simo fange tot mala bare bu ko juma wako ka juma man kurambe no ku tindi bawli nyanje ja babe banenya kasamas janje loye mini chat kenya nan ku top doro lek kana komba kono ku badin hey mi regu wako buji saba jakut ingeni ande on wakum wuli ma wuli nukili ke no kanga ma di golu moro wiya kono mar ano tambe wul erum puna kata awanu kata be dakira tirego awanu kata be nde ite njan kurimene kole kuma njan kone baytla nde buji sabileru i puñerio asupa pom i puñerio akoto ari mena juga mi classe o inno bab rek anama mom buji sab nde bangso parce que anyila nyil nu juket inne ya ceba lembuti wala abeto pa lembi akena jabron ke pa jo lembi banyanu sureno pay kuru di fiak le juko mande arkiyam akenon pujo we kunni fano abane pa lembi nu saneno ne ja possi no nyami ya bobay ay mari musinangi sen nyamola cebo parce que tigam fu la ko sinde ya fam ñu tok sinde no man kuriya ko bana fon ma me jaar sinan sile do arba sara mu so fo ya be sulu fe sukara muri sinan fu mo do kala fu baju mu de kala fu no chaabi o kare anosa ndio ko la mire wala musli ku jamata special pijo be ku jamata na pula ko de placer o konum
hanje di anden wo bar jikaro de arege malagana bar arege bu jisab tambu accès tambu accès tambu d'accord amadi o ka kajeni wa monti parce que ja emite kanu manji dan sinde hande no umundi pamiya ku jamwor aw kanu tore aw demite mu kato bo demite ande no samane demite ba courrier be de lu fe tam man bar comme amanguti aw kanu amanguti pamiya aw kanu emite bolew yo ne barakaya uju ya ja ku mane ko tu ya jeme waaw furiaf wana kumeni man ku mesen ko ku dindim ku gan ko ne tulere mana ko ku ri sum ku mesen ku rammelam ebe teleta man sakina lahi wala kullu ja ana kumeni bu kulli en jaja funa fokon kan la mi jami to ko sibe kam banan yakku butim mu wono wulo utu haraba di yema tokone hono ne simu ko re sombo kana ku tokonya lu en man ku to meno hono ne fu wono jimu ko re sema sanya babe e kona momo kana bale mi wono e be de anakila jom kana ko jom buroko dakila ne jo nane ko mangu pour di bacara ku rexina ku tokonya lu ku dike wallahi asim on jaabe ka tokas ke anakila yaw jike roro jakde ano sanu jike ma tokas anakila ma lata anakila yaw cengoro billahi nyamiya na nakare tabu parce que amande akila na dangi dam bare mete après ne wafa banja ku joya buroko ne prince go de har jana jiyam manjaji kamma aw no ngasgo de skra mumin mo kam po sala tu laba jak o ngani yala na sensen nala na seni asar se emana man kujidu be ka sabas en tele da man sakila ana kumeni bukonu uja ya je makabirin de wande kolut fan neno le ko ngora no wax bi ko emite ngani ya chamen ona babaji esigre setay bedi mo fom annama mo mbero ko mo fom ko dum ko bajul esigre setay ko mama bejo man ko kutu wana rokum ko ka kaje na ko man ko sigre so le si makkade anyane no baja si folo nge saribere nge kana me ya jeme bajul ma kumpa so anosan anon belli ke jaat ma bakkanni fuke bukama ko kam man boli poni ko pénétrer tum ona ay buntoro billahi funto ko bay fulay ay buntoro o ka nan ko tembulo me sumbu reyu suute nop na bi ke bono ji poje de gutube anosan ji ko tama a gor ka enda hesale amba bay ka jembe bagole ana jebe bagole tumbul sane ko fa jomu nane ba jomu amba challenge me jaw inje fumbulo do fumbo ba gam baji bano ban yaw fumbulo do fumbo ba ko foka fo gambi ku jamana ji kat hey an fana leta mona jak belem ko be ku jola bu billahi le kurin kumbo kurima kay rasul tamu foran elole karamba e fo fe karamba ko silo le sisindi hakay la kala ko tore kala ko bari na ko ya ko po fa ku jum on ko cibiri mbari mbo aw mbari ngiya wanu na fayde mbari ngiya ci cengo man kan jabu jisal ni di anden wo ko di nembo ko wo yo baju nafa katawa an bana ko mo kallum kajum man ko le la fi wala pour akila ko wakane la kuna yeten tadiye December attack sabi general sabi nyamola kana jola bar na junju nyamuy kanu mun nyew on ci loro mbari mo o mandi ma wakati pulot namba tanga bala ko mewele foji paradis dis karba je banyaji pour man ma ba ko tebu ano mo ngar suute jaaw rembe suute jaaw na mamma ngani fana bo billahi wallahi nallahi taala suute jaaw mo tani fana ano sana regu na mamma ani fana pami a rembore nyame sob alquran mu video mu baat amang tani fana funa pam furing fo sata mola ndew furuma ko wotede
ende mungi ano sana fotaw to me billahi kajo pula ko man ko botini ete kati wat fi gaminu manji jam mi gamini manji jam ano sana fotaw to me sumbude pi lakatindi nderege ete le dani juk ano majo majana kajen marinja ya jeme nelu ana aytum atobdor minala afale to minala opa ma fale ya jeme wajo be jele karam ke ha pambi karam mam si wata sang biya bum se woni pambi try mi yabu so mi jitu kasano han seni jeme bilala amanji to fokol mom na jikara ana ko sene mude ba gole bet ana accatum nangara kambo posa maja basanga na bana mi sadde opa mu jitem ngen dirame fuki fo an executive ni ba dandalere me sute jaw wana ngole masanke ajaw ja boch ana allegena ayrek ana allegena karda famille baro wixeneri nani ko mori na batte agajo ko gajo semma bajo ko gajo ko sabu ni masa ko nday boy la bangi jango boyam rejat ya baro mananya fumpuno ba boliye kanka nu ngar ya enday samnes munnan be mo fedi musuno be balu ya mananya na jumul yumi ammanju wana juka ammanju wamdu ski fola ya bu ko ke o malditum tab ma pile dobo sala suta ja donanga ma sawu kam mantu mo kana mo ko pon seno ma aredi parce que bro jikela na paredi ma se ka banya na pula ko na regi jaw me kano ma na juma sata bara se kala sata rid mo la de bare keb kana ko buri la ya mbari ngumbo mbari ngi yatumbul sani mbari mbo yaaya wanu roke ya a tokolon kana ba sile resna tu ku gab tu ku ban kana ko fure no jobi ko so no mama be jo beri ujo ya beri ye tu tanku nenu bilo woni nan jaku nya jabar fuka nan yala man ceba la ko do bile de no manju woni de manju kanila nya jana sumu na yaje ma jumen me elu be jun kan ano sana mama ma sempul woni bara ku sembulo keno bu ko kay ka tili no ko wo kay monkey walk babu it me ko la roko ya banjay gogo me jo meri ya ti katu manji yo nafika manji fume lu fay e lu fay fume ya gambe fume yo njeti man cece sa fambe betu de be betu bob karamba de badi woni dole fela na betal barga moko o fato o fulomi billahi wala funa fa furi pour ci singa je wata ma mo kala may me tertere aw tumbo san nge bay tare funa fa furi pour ci singa je ma mo kama to ano sangi collaborer ñu may jone inje jonde ka go inje bay la joni katiga la ko barka uranda inje fa jamba ku moro manji gaskas o katu to jaar de wote yanu jeenya bob yoji mbeka kasara de tebuji bara abe tuj mo santo nurito mi regi woko adu foto pour lokka sumru kan ma de to ngonu de to naforo de adu tet fu halak kara ko joye to mi nya woni yeken fugajo tan nyani fonfonto mi fasa anado ka sanoro le kayo woni yeken fonfonto be ka sanoro woni yeken fonfonto be latan di fugajo ti kayo la krembe koy man tuni ay pire ki jaat mu jam ka mangin ku gameni aw monu juko ndu ñi ñomba waro manjut am ko ne moto hanani fanole te yurfki fu mo marenkan sakanda aw allo he ku ka proche mama ya pal soreya ayma assistant pal soreya wula ko di binete mamanta ben assistant aw yani ci ñewa suda jaw ku moro ka jaw
parce que pa mola na bay bay ko na rudi fiag sefi ana la ko me sere kasano suute arrek inge fanga jumma sankanom me patiyeyu ona mamang e muji manji umu en ha mi mamma mi mikiri ma umu ukana coalition di baro mi sanke yo ani fano bari nya o accept ja inge bab dani fano bo kolio pour mu kana coalition di ani fano di baro a wini ja rek ani fano no na legi pa wona seno pour second advisor wala minister ya je maroka di government ye baro hani ye fang am hani ye fang ak ile to ni wax kebe bulingbe fam fam e baro wadi jukem baro ta jukku wani manju mi manju daga manju ni wono nene sute jawo yi ani fana fa manju mare ani fana fa manju amanju sute jawo billahi wallahi asenda ana la sakara tene ma la sakara paraga ma jakku kangani ju poje de gudume ji na fa man ba sanam kola jere ko waji kan jete jiri fana tebu aw no mama be karama no jagar be nyes konda ga an fa aberego information ul ko ke waga lu rego parti executive ko ke waga lu rego kala side ma mu ci sangende aw dani fa mu gajoro jiji ga dole wa uli nanu nyaso ndaka sangana banye se konda ga dani fa nyaso bay te mu sangende ci tore ul demite bay te mi sangende tore mbo demite bari nyaso ha fo mam yaaje ma wonkom ngepi kan bitu ngeda jol tore mbo di fiaka fu parce que dija manala ni babay kara dija manala ni juju maro ko mo fomeno dija manala ni juju ma balum dineno ni juju ma kubeno bu karakeno ni juju ma rege malga namna a pour dire une public appearance ni condamné de pour la ma poué ma appear de public soumi en sou ibo jiru yef ja fu kula fu bu ja rek c'est la fin président baro a pour ja kankani kumba yala kamena ala ko bisa na ba pour un fondo african head of state ko duka finto mu bar jaat ome ku jaa di semdi yok transport la be Gambia became a laughing president ayema na apia man pujam uleo wakadi lako ebite wono so enja be ka anyano nje be ka suno be jaata man de ka huwe suno be jaata man de ka huwe parce que emite seno wakana emite no nja kun no ne lata kun akayo kono emite seno nje seno inja wunto emite sito ne chiko mamanjut ku sim kuma mo ko ne tokde ku gaba e yelma ke pour du jonko ano sana jebe pajet amman saw fonin ke ala nona tete tenye adu mu ko mo la kana ka sunu aje ma famola nana cetu han karaba madu kana ko fifi am ke rude ne ano nyagab tanari tun dunia la pesa na nyela la mari so wakati ni rego kujamata di sofor muy be juk ana o ma puru ba foko no ma jo ma gajo manjima me umle o ledi ula de ma be ka sopoto e godi e waf nge bambo de mu jitam na cete kalbi sakay mu jitam na cete ñene ma jore wote mo ni travel be teñene mi jaw mi legi da kawun kedem ano ban teyi mu teñi rek ma legan diga tiara si be la bang kasano donc non ko ne fadera na keke mani kandom en dala man juni to ku jam nay akatu nyaati wax wona ko reb kana na ba right fang ma suyi ko e persi fang ba right man ko suwo ko gano tunya ne ko suweni ko because na ware gum agence Seku Jallow is all fake en sa keta ne ko suweni ko wana regum agence Bombardier is all fake this man Bombardier as Sadio it's all fake the evidence is there boy sorry sauce so malagana moko noro ja ka kolin fuken nya bu laban hey u koli bolu sop
kolibo bari lusut tabu koli oto ji gamen angole na jaw akrimba sakrimba sute jaw na ngole na morbo na tinyambo hajumbo lebo wati la fanga fola an sumo na sen lolo an sumo na sen bare ma jobe gis bu kanak e gis elope asembula le gana giseri de ko bari nde woni manjum no teñi jaade elope kanaku gaba ku jamoro pankongo asembulani fana de ko se o pawna on ko tiyo mo jokku lakko man ko red mala gana ko bari mam kuwe ban fujan kana ko ne jawde de ko bari do ja mam beka fumo jaw mam jo mu sanke je baraw joya a o sembul ha nyani ya jemme bala odina mo ko ko woko na buka kan no sinde ko ko woko de tumbole le tarada de tarada arada tumbale ke bola tarada anake parce que jaat ano sanu juke duniye de ko bari no fanka peto sinde ya baro ja sinde ko bari ngon aroga nya pa system nde jamum banje jamum di jaw bare li mot aka galo noro ano sanan be ka challenge je man regu me kuye jaw pola ko de ka puyo kani ne rege ka biri tu adu musrom wata obilo enda uyu musrom wata obilo e musella ko mi kon an nan sumum ana jamton nan teñim pijo mi sanke malagan donam ano ngelatel misli an fana muk icen hanji nyose icen ande landin jeju tameni jembara fulmo asombi amerambo ijoko ya wajako njere ko mi jaw bare jawro pour e wul bokko afane nana apaya bo nana hani funa fogo basena suko des landin jeju majo asena nana amera nanu hey ano tambo mango medne bare anyolo aka wata kala mo fo mamu tenku kayra de la ko adun kayra kala fo nyene boka parce que kayra bajo ja kunyela kuma kani mango panku tek ngeri wala ne pak so nje pakke bo wa baje la fa bare jaw mula nyonya nene ni mamma mu rek ani fano ma ombe jay nan 30 December attack ade sankenum ngede jay bulengat dembo baji akio akotom safi baji answana mana lekke e kolum nenum ani ana ko puren mukana ma de kanta mori de MTC nenum kudeta ay bilo de te bain bar ko sibo fa kuno en bare seda uyuma ni regen ko ngan ko kato kanto nde jume wani puren nan kalon pam amera ko wonka nenum amera ikanto etange manju ko mudiya jame ko wo umna mangu fiaje umna mama yaje no etange e senere ayma ane kebum o jumbe ya buje so etange kala bujaje e kanto pour ma bulanga no sugudi nane solo en jata na nyamo heka nana hani imang ano tambo mango because egode baye bawo egode setane rasul nana jumu sallallahu alaihi wasallam na jumu ma emire di ono njuju su konka sigabara mo jati kani luluwe de sanay nanu kola wawmbo nanu fitna nanu wote mango ba jakuraba ko yokon ka bujoro na fulele di petrole le kulmo ko ko nakani sore kantuba ana regu fuke wombe ya ko to ngarja e gude wurungan adu ka fudu ano sanano be kan nampo di suute jaw jampo dak pankan combat yakini di balage awdinji ati bande ma nak bobu kana haaji wonkinje ona ano sana wonko maregi ona kolom ete joma fum e sukri te joma fum kana le kurok kabiri kem si yodi broko kasano ro kone haajala da do rek an marego bar fa hanta man sera manja ano
ujigara ana fuke fa non je puwajete gutume le ana jakke wala wawemo kanu yewte ana def nangono abaju londo baru juga ana du walaw ana baje londo koliyo so mon di kan basim bulo bola be tabaku na bobu bambal boyata mamina ku fara kola je mote ampo make ampo amina ku fara kola so gare di jike manji man rega male ganam wula nyano juma murabana alfano de kalwaynam baru juja wando man takta jumu sanken tambiyin iregu jawa fo mi sanken diriben manji jum nafayola fukan ka yaje ma ca soro mboroko di bu lepto nan ko kam fa di acam wana yaje ma jam ko fujulu fi ka jube ak marti boroko de ko fujulu fi o jube man ko jelu la tous nyaala ay ko kate ebite kay do fa jamata fi d'accord ku jumon man ko jel tout ay ko kate so kate e lete jakut bu lete jakut ane rego malgal ya jame atenyu amantum oyre tinte because rego ja malganam way man me is true afindo ja way man me he mara ganya malgan wona ana legana to cila même rasul fam ka accept the truth so wakare o ta accept truth arma mu rego nya le malgan rego malganam yo rambe no mamman kanyanya batla woni rego nya kasano argo mamman emde do mang batambu jo mu gaaju dakut emte mang fiot di ande ansu jeju anya London kusama ena kine kajen ka sponsor ke 3 years jotna wono ana cim kusama hani UDP kuma mai kwenen ke kusama han bali pole kuma mai kwenen ke kusama ane kusama jamere kumandi manda pulo majo be kombo ane suwol jamere kumandi ane ji fonga jamere kumandi susugo suma ni mama so set hey mutu ni mama so because bali pole kulebo kan nyanja akna ansu jeju anya London oye kusama na kile koku bokandi 3 years jotna manku lebu bakudi na babo bagule bukila be senay bukana mangu jakku kurkur fitne manku lan ku jal ku jamata bara baju bagude be senay bukana ko la ke kusama mankuri yiji garode akila citum singul nyaas ko ko lebu yiji yure sawli tu bari je limu to dilani jo special audio pour aw ansu manoma bon angate fa lero nan kanyana kumbo api gorem pi lakati ndi Portugal enda o sofdi naya waf ko sofa jamata unu sofa jamata waf o do be ka tuno o mangu ya jeme tuno tame ya jeme nonu jawbe angate tame ya jeme nonu jawbe angate il faut ya jeme angar mo fo amu halaki e babe tous yanu jebe angate jaat o korosi hané bani no hada bandinge abeka koros sababu mte woniri ana wafo fekkan sababu o kare juguno echeke e joja ko e gamani anabila adam wa salatu wassalam anamite tuko yona pi balundi simisoni wilio kon nano bismillah nano bar pi tuk amma mari ngaken o pi kanu sibita kanku gaba 40 ans aji gade wilio kon di 40 ans 40 years nan ajami baro yo tititi nan wotoni prem simite kanku feji 60 years ipure e benendi o manko o kan simi teme ipure 60 ans di aw ni benendi o aw nyanu balu simi sone sema futok di sibatu di kanku gam balu 940 banna wata rium nan kono malaka jawlo be ngare ni yala di ono adama na nanum ni jalo yo no fale fandi aw elake
sababa wa we mo ko annonce na jikere sababa leta mistake emite annonce mbaba kane wuni ko nyana ku jumi nanja nanon di nanon arama nanon nan yalo be ruhu ya nanon wona ruhu nan niye ya na jikere fa lele nanon jede mi de won sarta simite simite wili ko renon no simite kanko fiji nanon emite yana be tuk amma mari ngakel barpe kano simite kanko gaba nano hani jede mi to sarti to ke watere ano han pa bolu simite soni wili ko among de chat jemi te nano e wallu non la fi kusi wayna insana la fi kusi harama dinge aw be rek waaw tige nu jim dulan ma me leye woto ana han pa balu sibi sori wili kon di hamma na cete mi kamma ana di hamma na cete karuju fi ak woto mam ji kenu ko jamata wa wuju mu wuju wala langabu nden amandi la jumma jal ajola so ano sana mang beka nampor dum kana ko budo ka jumbe ka kajina ko ma ka kajaje me bu pare jap fu toku uli to letu bayin man taw bayin antan non kana rim aw jumbe ka rule so ba yana fa na jana ku jenna ku jamaata de ka sano dio aw ansu aw bajitu si wono sa jakke atin foni d'accord bodani akil foni aw po joju mu jaw no kan fala waga nan ko kam mandi net waga ko wongu dum wumbo ndi wolele sinamu wogo he numa diaspora lu tigen e bunte buddi démocratie yan man kasano to ndi konu ha freedom eleto di islam e bajo di islam e bajo di christianity nidi e bajo nidi ya yokon freedom yokon yona emite ne tukum adama wa salatu wassalam e bam adama nanu emite nyeni kidi no e kanon ka ngoto ma ngot ne prenu hawa di kolo ko ne nyene de gabar kamba maya me etefo nana liwo ma jike ma na cidi ndi kono han fo farla la ko to yona wa e ko ke buyi yona hawa o mirale nidi ya yoy mu finde mbirte be mu jille mbirte be yon kuyne yoku ngan ko pakel o kala na filebe elebe tupo diri wariwa yala moji manjut ko buye bo ku tan ko bulene bulen ba tupo wala no puren ka ko mun ko gon bar ko erup erum politique nya jaw je kude jara seken ana murup erum politique na ko to ko lebu o kala ko ku jeri je kude jaf bo ko safo jabu ko teko ko ka gaylo ko mo falle botu bo baba farane le ba sola botu bo ko so wa aseka ko kan inde ko lebe botu bo ko mo mo ni sankane kamman du ko manyu man ala ko ndi bo ko kada ko ya man ko jel ko jamaata ni de kanu mulwa fa e ko la manjeri fule fu baba o kada mam jikenu nenda so aw Ibu Jeju, change course here. You change that course here, you change the course here, whether you like it or not. You change the course here, you like it in the you being in UK. You know they try. Then to contribute to APS, but you sip yourself, to my best chip or stuck, mutuno. If you are going to insult Bukana, especially for you, Cock suffer. Cannot look at them. So, mind you now, if you many plus here. That's for a chip your baba. You know they try. Am woni yo mon kana ke ko gami unyo sia fu jutu woro angate la tu jarwa di pare ya di aw ni ma ñu tu how on gere nang pare nan man ni net wa wakata ko involve wakata ko rek jo ko de ko man nga cebi len man ko yisere man ko jël signal ko lan ko jëlu signal di furimo di actionnel parce que ana firm de kayo man di nek wo wakata ko ndewtu bulandi woto mu jikenu nenya tiga ande ibu wage ala ko ñoo GRTS mangu ci soro o jiidi mo be TRC media jaawo me acatu fuka aw jarak go baro na pamba yembe oba dina ko na kere ona jaw
baja sanka alfa ko aja kala ke fo la fa na gagné élection aw jaara suñu jaale mi te ka fo so banku ti o jogur baba burfut ba jamba bo jangi ba je ko buñum e be seday e be me folok ko buj jogur andi be broko mo den ba buje e be me nan ko buñum e be me nyamam ku jo mam ku ngar u yelayna e be layna taren e be layna taren e nyesmano man ku lele jukyo e nyesmano man ku jukyo han be jaat e be layna ku jukyo to kay kolya ba jamba bo jang ku nyenyes e be kila ku ga be jaat e be kila layna ku jukyo pour man ku pure ko seda emite on maman saw yone dabara ya pe kele nyawna fera pe kele yumbo fange ay jamit awna jikir amu sera muri emde mu sera mu e be la nak la ko nyese be jaat e ju koti mu wono babe kombo karamba ke komba yoku yawla bur be jole ko pour ke seda ko mani UDP jaw e be papa bar kalilon koli ko kuma man me wan ko nyese da ko bay nenya ko kuma ko nyese ndo le ko bay ko kul totoro balenke aw jarak iteji pero jall ma yalla nya balenke woto woni gamenonya di sofor di kat bu gisam annonce no ne bu gisam fo doya rek aw fo onda aw bu gisam koro sama rifa wana kane aw eni lela bueno kore ana setum le amang bu gisam e aw tine bu gab sinange musil pour aw dimbay anakena pour mali ma jobe ba ma jo ala ko mari muna nuyi la me aw balika pour aw di dimbay nuyi la na ku jabro beju tel manji mo me jaat ku cenko ko nafa kanila ku cinti kanila ku cenko ko nan teñim ku tete kanila moy kanila le fe musara jakkota yokku sofu wala ko manji me kanila bela na yabe fam foke no annonce nje kanila ni kid ba nan teñim kay ko kadu moy kanila damba na aletu bom ya jeme wa bayina fa amman saw kanu jakir obe jaw o baba kuramena aw bebe wala kan ganin su foas ba ta ba kampa fo laka e fo aji bo me sunjo ba ba kam kan otom dikunu gan annonce nje kanila ni kid wanja mu kanila ne simple kana ka jikere nyaga barjana pom nje kanila ni simple pan ku jikere nyaga ba pan ko awnem a jawole paronem samne nu ngaro ka sirum po da sobi kanere ba odo jikenu ji sofo ji lumor emide ni kanu sigrelu dokon miunu sembay so ñonu wala mi regu APRC kanu ba wojo bojo ji yam for ana le ba ringe uchen wa alfa na fam fukan amanjut nana pumba nona manju wambo de jaay uchen nona manju wa mo sakunda yandi ka duwal wa ku cen konde ka fukan da kana ko après ça ma jongo ma tobro bukan ko ni sema si baki après ni dika boje de mon khani mako bajwa kana wolom na balonde na boñ ko ni la kana be de university 250,000 personnel kan ko ni sema si kota million 250,000 amanji ti fan amanji kete o cek jaayu tu endi teme kanko bakere tu ko mane bar ja ko jumum ko ko di same people isa fa dona bokal manko jum manko jello idame amite aman saga baba ajo jata do lokere on puneya ajo janu jum mo kaw rom di kanu jamata rega yani mama njot
yeje be jobe ka masla ande be jobe kande mani ka ho adi yaje be tilo so be jom kajem ku jola bo pare jakat ulle to katide uli to katide to betendi maylo mu jola ko be pare mu la ko muin aw mu jo aw ane interest so sute jaaw olu anji tabe senya muyo itini manji kar haja man kairala stay away from jipo jete gudu jono attene ba jo be karam rek ajara men nyamola o madi kam kampe yundum ajutu aga na to loro ha fulan me nyawe karam me yaje wala mara me yaje be kanja kasalo wana rega yaje mo ba ka gajo tare nan ha ko ba korero police nani neno kasano. There's no unit in the Gambia. There's no place that in the to ebaje information ebaje you ebajo. Manje bale umba benene because come make this government effective level. Wow tule sankana. Bare dula lebo. Ta pinje kongo ma ana yimto. Bajo adu le tare go fugajo. Nenu ka gajo bajo le malage. It's all fake. Mona rege ha ko ba wonkero. Mamour Diop na ceengo. Wa amani Mamour Diop ari. Mamour Diop amanjo ari. Bebite manju wara. Wemite manju wara. Nenge. Bare ka gajoro o pale ja berege ka sanoro tembendi. No di kuyu. Nenge. Aw pare me nyamola sinte nakene di holo foñi kana ko manji. Hani nala na rongoro mama cer pamba jamanji mi nyamola. Nenge. Ha roko me ya cer. Wanu sani rego na kan. Ma ya horo. Yo bamban. Modi yakila baju na fa mo jabe jabaro moro law duwe manega na miyam aman sawna fanko. Endo manji. Roni wala mirago manji kanu ku jamata nani manji sofo ta wata rindin yara siyol yoy baba jamata ji jantono baytulay redi regu falamat bareji kanu pam ka koli kuleto de malega na molano han amin teran kuju yang jeli yaje me uju mu wusula labo tos he is nothing what a ring boku jebe they are not moving anywhere digari nyaman ku kam ni mu lolo mo sulum ka peren mu fuken jabu ko ken ko man ku jina fana mu lolo mo sulum manu lebe di glace Right? Kagajo. Oto njebere utate. Baitullah al-Mahrus Ajamat Babil Mansajargo. Assalamu alaikum badi Gambian kolu ngal konton di mana albadi malam Sirif Bojang bi natale pour kalo Omar Sadio Fe bari Gambian kolu nako mokang bita min ka wolo mu Ibrahima Ji Sankare mbe ngela kumolu mwele yemi safe standard newspaper andung thank God e ko makol mi safa je ngalon ko originally fo tante bare ka kuma molde to yala be min fole don Ibrahima Ji Sankare ite anika diamu min wala bali ya marlal sital hakilo la bak katandal la ko dunya mutil sabalti kunum bi anin sama Ji Sankare kunu be mun ko no ko be exile iko molde forcé ke sama ke dundi exile albafra jame kamol exile adunto jana funti jana bi atol be bi ala atol de mal na semboto bi atol do munela wandi dingo albatuma to maranke yandila la banko kan ka ke forenete ala on a fonga la banko kan mona alta sama mira la bank Ji Sankare
ji sankara nin atolu kamalu wala alke mira la miro ka jamfa atol nyanta gambian kol batan la kudu la bara forina ya atol manyana mol batan la wala ji sankara tebe nung america dame fo wuluta jela citizenship imagine bang itani ñol be mo jele be baro masakunda kon mi yalanko dual citizenship soto asiatal kono de fatol bi ko mira bo banko la mi ngal bu altata ji ala jele kato ñin kaji di ya soto fala wuluta jele Gambia ding jelle be American US Army and British Army Gambia ding jelu when would it be when does it when abikela crime tikaje ko ka bojan kata wale banko kaje ka keje soja rote fo da fanyi ni ngala minna fo sadio ay mun crime le commit hanni atalla tolla miro ale min fo wala kata fo annene amata mo atofunde mo faal ko man wala le ne any mun lawful act leke ikam wala ko fana kele bake ni atta tata kiskisi yaji ko ay crime leke isnaje ko nyin ko nyaja ka nyin crime ko tan banko karle woto wala bobu jara wala nam mbala faso gambe di wala abe wala adu nyin ko kera baran ko maaje fo la report na safo ko anene crime le commit nyin banko kan bare momin funda kan banko defend almost 15 good years abe service ko bala 10 years ke farafine sango to lawo ke fanna dolla anene man ta state house anene man ta kanilai so atoli ala faxo le ala aboni mutul kaje ko salsa jodi wonom ala yaje saying al nyanta malla al nyanta machod la masakunda kono ngaje ko almost 4 good years albe masakunda kono saying nin kunun al ka mistake le bi albe masakunda kono albe 4 years o da fara da al nyanta machod la al ka steps on min da kunun al ka mistake ala la steps on ala ko subhan ali ya falim bang saying bi kaje ko mistake lo saying kaje ko is deliberate ka tawle don kaake ali fo nyoka gambia non mislead ko faali ñi ko albina carte le fala request albina carte le fala ñi request la molbul bang al ñi neto wala bang albe murna gambia dingul kan al kamel filindi albina carte ñi nebul al ñi neto wala bang ko al faling ala la wesul faling ibrahima ji sankare ite min ka diya mum man sat ne ngola ni ya je ko man sabe mislead kan if you are honest to yourself and iko imu misilme dingolti imal lafi kafania fo wala kafania ta kuma to nyata no fo min nyante ba resign ibrahima ji sankare history will judge you tomorrow sakilo to de ibi njikra ko yidi wala soto njikra ko ifututa yidi wala soto andi la sido la soto dambe soto mangu ngon ni lefta sama ila to kendo ani la good track soto mangu kan good record soto mangu kan ila wesol faling ikata nyame ji sankare ni misleading ku jamal ka fundi banko kande nko ibe america wato min ne kam min safe online kay to ni ku ko doldo bi salon ko woni post min mara banko kan is different wala newspaper mi ka safaro ki je kunun italo to min diate sak bar bi be man sakunda ko man sakunda position banko mo le tam ando banko mo le ko le saf inyantalo ne kam ne fo ani manyana min fola gambe population gambe dingo libe min fole inyanta tamela bak jandi ka futini you are a diplomat now inyanta lo nebe diam la jama ka nyame bare ibrahima ji sankara ni be hakalo bare itel to ka feña ngala ko be molle sa bisola bare itel to ka funtide ni be safere la ka fo government spokesperson ibrahima ji sankara oto ibrahima ji sankara iselu nyankolon sing ni man lu nyankolon sin sama bulala konon bulala bata konon sakilo to ni lafta banko di ngol yebu nyaa respect kunu yemin kon dem bi ma nyana nyi nyendela kunu atol ka loko ya jame bang garba dia nyantol la tinya bi atol be munela al man dara ko kilo wala bang wala min tambita wala to al sala hakilo to ko albi yele bi samal be wala jele amete nyaawu nya albe bola ma sakunda ko ala hakilo to gambe di wala nyantol be tinya la bantalam kol be gambe di wala mutala ibe tilimbali ala be ko be kala albe masakunda ko la te fundal te diam la ta ko adresse la gambe di ngoy min muta senegalais min muta ila bakon abe batakon abe 2 months abe batakon for almost 2 good months alem la ki ji sankara ni mam funti o safe kay way fu kay toto de en mam funti o senandi gambe di wala ma ji sankara la hakiloto ji sankara
ina yin masa kunda ala al hakiloto duniya buka tama juso la katama hakilol la al kata nyamin albe yin banko le tinya kan albe yin banko le dundi kan fitno kono albe sifatam fanso minna anin alka sembo mi use sama na katina man na katiku atala watela de ala al hakiloto duniya mu diyani kuyal bediya sama e kuya biyal ba di ma kono sama si kuya lol ndu na kumuta na tolta ji sankare na tolta akumuta oto bole kila baade ngol de oto alsal hakiloto biyal be masakunda kon samal bu bula jele we have so many issues atol nyata mi address la abankeno Senegalel be ku furo ni tilimbala be kala gambe di wala bar ji sankara be ka fundalo senane gambe di wala ale min sa induma be kafu ko ali gambe di wol be treat equally wala correct man sakunda fana ko nin ko nata jandi be nyapel akam wala man nin ko ni kabaji swato tay e kani banko le dom as a government ala investigate thoroughly jandal be action tala la kiskis bake bari munum naji nga nyimfo kunum alko do le bi jab kata ko aka mo lahat na dia nyanto la tinya aka nyapi mul kan aka mul repa ko be alto la fa ndemaf bi atol be munela abbe nyapi la mul kan albe force bon la place auto e man kuke ali amero mul be hapila la ko la bang o mul ni la family ni no maran ko ni te ba dum ni tero ali o miral bang fo alka nyapi dul kal ke bon fa le Allah ko kunu yal support du malal bang fo mal support alko fana miral bang alka dol bondi probably dole al support a manke ko atul ka mili kele be fana be ko kilinde de adu ata nyawnya fu to kun so setare mi yana ko kal fasa fal bu ko la ko mira bang al bu ko sorale bang ala la hakilo to masakunda karon hakilo la abukata symbol masakunda na ronta symbol na be bola jabo nyaka sangal bo nyaka jawya kunun alal fon ko bang alla masakunda kunun ay darajo minke anim bi fo kiliyata bang manan na kun wa darajata biya darajo jita aluka jemira bang duniya mu hakili sulati this wall is just like a ball nya chik aka mini it's like a cycle aka mini ala hakilo alla nyi masakunda kul se turn around anytime any minute ala tamara cold anytime any minute masakunda aka danno wate lan ala ma saba ko ala man ko ko la baral sala kilo pour sama dalta masakunda ko al bota je ku al mo je ku sama al kan se jafano ni banko barakata nyamen atolle nyanta adama baro advice ku jamalo on semoni eros ngalo ndo ko askeno ko dol bije al katamani askeno adama baro be kakalam askeno ko do katama system ko man sabe ka belonde dol bije ko dol se taraje dol yi singolo akan ibe ka pare mazalon o fara ka bunde baral sala hakiloto ala baro ala makoy alka gambe diwul samba nyame albe banko pousse la fitnol kono ala bula ngalon no kalbe jikiri no ko ni fitno bote banko kalbe borlan some of you run to America, some will go to England and other countries bare al bal fasulu gambe diwol ko ku na se fitno na banko kan ala bula albe yin travel line min pousse kan ala lan al gambe diwol treat equally. University of the Gambia problem of BJB Gambia bi wala nyata kala la masakunda fa number 1 problem kala kaje ko university student ni la problem ni that issue I address because ya tandi ko 2021 students student min BJ 2021 tuition fee mu la problem wol at the university metara lota min be ka karanje Gambia do ko la femba be 95% scholarship le dila masakunda mi botaje mimu ya jamel masakunda mi e bala fasulu Gambia di woli 95% of Gambians mi be ka karanje aki bela ay free scholarship le di bela atol nata ale scholarship jelle dino mol ala masakunda ale scholarship jelle dino Gambia di wol atol ka nata kamina makoy akal nata pour kamila balo sonende albe mano sonende albe mano dajinde la albe karan sonende le albe la balu nya topoto la sonia ali yake no la bang fali ni ko da Allah ko makam sama abal hondal al ni rolal
alla campaign tril kono alka min use ale agendal min samanan pour que gambe diwol nene al malon ko bal hon kan bi bang fol man na darjo bi jikam bang al nyenta wala bang ala hakilo to duniya mo hakil tu sulati bibi je samati je karle afele atije wala kala bang ji sankare I remember the equity from Mola position a Mola replaced it. I know some will be replaced like sometime and so. More any position. You will replace. And Lumbesila. Lumbesila is Sunday man song. Ibebola jail. Oto. Anga Lunyan Colon sing. Lunyan Colon. Nkanyin from Mole. Ko. Sama bika kondom baraka nibole. Dunia alanga hakiloto. Mingo minkela. Nte ite do kota wo alanga hakiloto. Dunia ne hakiloto. Ikata hakilo le juso bota hakilo buka bo. Ila mistake obeka fair. Ala lonko. Gambe dingol bi le gambe dingol kunun ta katambe kununa bi le gambe dingol karanta katambe kununa bi le gambe dingol faham ta katambe kununa lo fara faham de Gambia semin fale ko we are now in the 21st century. Gambia to nya illiteracy rate asikano han kabi abekeri ne bare bi le fara literacy rate bi la hayta kununti bi le mol karanta kununti bi le mol faham ta kununti andu ne information jube bi nen afondita Gambia dimo be khasut no within 4 hours or within 2 hours muno sabu social media ngato nga hakiloto ala al hakiloto al kam mi safe Gambia dimo al kam fu Gambia dimo le al ya miral kal fanne ma koy baral kal fanne tinya alla kelo dandu la soto dama dandu la soto ma bereke kala ikamurne laba ikala bande muriye fankele wala bal soto ko an ko sanyi moni fulal be kelol je Allah ko to kinyi sanyi dano fulal akal halaka biatul be kelol ko hani America memu wol super power e ke kelo dolma e ka yoko sol ko to le bore murunde fituno ni ama ya choko sol no bara dandula na feofel lot ka stop masata la no sembosu du Allah kelo al kalbi min to langa kelo ke to langa struggle ke Allah struggle al break kala bang sai aliya mira al be Gambia digolu al be ma ko la nyaadil to better their lives ka ku kendo mira kendo nati min se banko transform ka mira kendo nati min se balu karango jara kenda sona ande Gambia digolu ale kelo tala sai bang ale do ko fana ke bang for 22 good years plus for 26 years hanka bi atul kalbe kelo alla kelo alta danke la ba sa alta strategize la ba el finno tenkunde finno be sinol lon nal ko ala ko fitno be sinol la mom moy akuna dankatal al finno tenkunde banko kam dal ma yamar lal so be Gambe dingol dandira al sankara nyori ali yamar sama kana fo mo man nyim fontole Gambiankol alji sankare ani baro masakunda ali yamar sama alfal mi be masakunda ko ala lonko be bi ko sama binal kunun tamita be bi ko sama bina ale min kele kunun bi albijang biye alkale min kele bi hanka be ko kino be takal mol man tar sin wala nyabal la oto albaro baro la masakunda ala yamar fen sa dundi din ko kono sama albaro makoy al yakanandi albaro makoy bi sembo balbul sama bulal sembo masata la donde bulu al nyanda kawandilal ndale mira kunun ko la kunun ani bi al nyanda kawandilal ke bandi ta fo siyo e sanjita woro soto iti nyanda kala kawandilal fente mi experience dunia kono ise dinul karandi non oto al adama baro masakunda adam baro la masakunda la makoy al mantra makoy kan al badundi kan ale victime sentamil lo victime do fala fele serif ki jere ni la mol sal sadio fele de mile Westfield ta ka ke yati wate ko human right e bi nyantol le kala kan do fala ta fele de minti nyata de Omar Sadio bugol fala ko non
al saka funda la listo kon ale fona ma koy ala nyanto ti nyata ka gambe di muta ka diya ku ya ka lun tawti ala banko kan ala record la sed atolo masa kula foloti nga millo ni banko kan miyoke banko di diya ku ya ka ko woni banko tati je atol banque clinkan albe minna almano ko double standard slum bank je Senegal ni Casamance be banque clinkan Casamance mala independence tolle fatata but banque clinkan republic clinkan je you people have an issue with Casamance but Senegal dingol wol nata wol be wol bal o be gambe jang wol man wol e karo soto man toujours dano tanatela wol keta nyawnya yam is fine with you people but mil bota the other region Casamance region I told you people have an issue with those people mene be kere banko kilon kan fo makki sala la ma banko kilon be mana bang alkana double standard play the other part of Senegal na badi won labije the Casamance en ntol gambe kilon na badi won labije ntol be mona na fiki ata man de kanyum banko fulo kan banko kilon kan be farakam fulat kadun sa ngaji wona nyam ali dulta la ke terta ali dulta li ke la enemy kasla masla problem moy gambe batandi mun la ndol wandi kono ba kan dol jobu simun la kasma sun kol bi kana kanya pindul kan ibi kana ka gambe dimfa ibi ka gambe ding bunki dim bunki dila ni ay shooté ko mu gambe dingol you have no problem in Casamance ndol mu gambe no mun ndol problem why do we have issues with Casamance ndol mo problem la biye wandi kono ba kan dol bu jobu simun la Casamance be Senegal bankol kay ka min kele ila nyanto lomprire independence soto gambe fana be no marolo kono gambe ya kele fala independence soto alota fa fu bi gambe ka bragno mana na Casamance la independence kele no fan man Casamance ni Senegal la history alma no mabang atul mi ka kele banko fana de tubabo le me ka funyo kan bi ni wol ko e mera nyanto soto albe ya jël alta Dakar ma fona alena Casamance fo development no min bi jana be janne bang fal bu ko jebam nte to nyafla bang gambe di wala nga nafiki abula tani be nafiki ala nga bondi wandi banko kan nga gambe resulu nga gambe problem o takul Casamance ni Senegal Casamance ni Senegal region Casamance ni Macky Sall la marlo ko mi ngo min bete mela e tolle la hajom it is their problem let them tackle it on their own dol gambe na haji tije amanke na problem Gambia, we have enough issues with us. The problem of the master is enough. One the bank the problem of the bondi J. Alinganda bondi Casamance problem out. Yin Casamance na ko pubja impasse ko na Gambia femba be ko tarami. Gambia masako na ko Casamance min kele. Because Gambia femba ka be impasse ko na jang itarami. Gambia la southern part akar kilo be bunda Casamance oto alinga hakiloto the way we deal with Casamance alinga hakiloto ndonga Casamance muta problem oti nya wala ke je nyamen di tol kan del jen wo nyama nyante nyinde de Casamance di wala Gambia di wala respect le bunya e horma e bunya di dunta Casamance ka bunya min kela ni dar Gambia bi ko keno tolye de mulo dol la problem oti ndo Gambia la problem oti nimmin ka diamu kan dole ni fangare ko yemu Casamance kolti but the same Casamance siedol bi ni wol nata ko ke yolu kundi banko ka alinga abula alinga nafiki abula double standard alinga abula ni mu jolati bod nan Casamance you have a problem ni mu siedoti bod nan Casamance you have no problem mun be caring Gambia badi Gambia kol ala ko bana alunga hakiloto nka silol minta amanta Gambia ma ko la sama abentole torala abentole batandela nyimol be minto ne banko dundi nyoto ntolle be torala mo be torala de because be borre bitami wala alunga ku pusu yal mi alon ka be kala carotte iya dia ya ko yata nyawonya anni ka ko chale mo ya wala fisiar dine ni yele di balko eta ka refrigiti eta dun tentol koto kila tentol koto mo tentol koto la man dia Gambian kol fidno be sino la Gambian kol ngala fidno kudi sanji nani ko min be tamandi amake fo ka fidno mamandi mo be kering
adama baro be man sakul banko min marakan nin kayro tije bi abikam amarlo bi ka ay ñoyle fereng fen se fitno nati la molo pek adama baro ila molo pek ila molo kam min pousse mol ba je kan de mol ba je kan ko ya ke don mol ka kiskil ka no ma anu mol ka solon akam abeke kam mun kan abeke kam dalil kan mol fala ko lon de ale mol so hakilo man kanyang mol hakilo yu wata ñoti yemi ngom minke mol ke kiskis la de ke kiskis ka je ite yake mun kam si choti reform atole be sembol ba si choti reform mom mam balangala kake bala ke tilimu ni tonya ni silo kande bara gamel si choti reform nga jakata nyamin abita kan on tribal line fo mo seto nya faale on tribal line al mo jele bay o ko no mo jele bi je million ko musi jolati mo jele bi je million ko musi ko tolti bole nyimbe calculer le yalla ko atol be min kan wallahi wo ñun to ma si dolal kam min kije mil ka tatalon don alcool dun je min musi dolti bara la taget mo jolal de ke wayb je bara hani arfali jolal bele bonde ami umanta tinako ite masa alfo fawu nin alabe masa kunda na ba falena aka fundindi sala dole tene ne me yila min na falmo fana lombang na ala yamira fo amile batol bon laje asna fundino kara don mi manke amit akaram ala kala masa keten na bi masa ali la mol imamira ba fundina silo min akam fundindi wala salon ko ala fere wala warta jongotati jongo hakilo diata nyawnya fere warta nyawnya nin ala parte ala do lingol lay walla alay comme man ko ka men ni ko mom be bula nyaakono nyaana la diabe kaaje itel fere ta nyaaw le fere la ni ala parte ke bondi dami akana yefer nyaabiti ni nyaay tarafat ayno ala falin do ka tolgo ite kuno la uta be mi momen mo li ala fitna ko ka finno plonj du kara la lan ala lan gambia bu bele tati al nga ñoo kay nga to ñalo nga ñoo sabale bara al nga song al nga ñoo kundi tolerance nga soto banko kan abe banko mako la bak banko yaaje ko mol kunda je kay sotota nga tolerance le soto ñoy ñoo le kundi sonto ñoma ko tu ñoy bara banko mi yalla ko haajale bi je ka ñoo ka difference onati within the ethnic groups abukalaba alaka min pousse ikamil pousse alke suppress ni tata foyna kita wolola ba man ko ba na de wonta kindro kala moluma bani kindro lo barna de wonta kindro kala to misa na bale kindro ke to kara la tuje ani na nyankata ndul min ka do moten karo kono du kare ngo continue ngo do mo le fisar nga nyimba ko mala nga gambe banko mala me muruna ko ma bagal gambe be ko mala sakon nga fitno boyak nga fitno wulta gambe sanji ke me koma me muruna wol dunya bi takan tol be nyaat man ta nyaatil nga fenga na nga fitnoti aram baro la man sakon ka bara nata aman kayro wulu ñu banko ngan ni aje eko mok wala ekwas be ñu banko ngan monon e be sidal nako ni botaje ko sele manol oto mi ya na ekwas bi jawolo ñinte pour ka kayro sabaten oto wakara silo adol fana wono ma de wolo simfa al wono ma ekwas man ta tula jam fofo hana laftala ata keno la because in the end or at the end alta dépense no la sustainability ni alta continue di no la alta sustain no la hana lafta because it's expensive, it's costly pour que ekwas ekomo kip ni banku kan sotam alsa menteno bor longtemps alta keno la nal kal batala gambel be konkola al nga tonya fa ñoy auto karo mi mulka advocate mulka yamarala mandral damay bare mem fongo yem bali nyaaje ji sankara be futino ka diyam social media wala be diyam la kibar mo karo be kere wallahi karo be kere din ke solbe tamika wi wow do tata media titano atitano moto alo mare ala en tanka fidno mani bonko kam bar alo mare ala tul fana dema ale wesol min ta fal sem al sala wesol men no al safanin no
ale gambe di wala interest li ka gambe di wala interest tambindi bolbe konko kanyum banku ngal naale malo nga faali bolbe konko kan bolla domoro balu ab son yalla nyaadile du kara al foko so kan gambe di wolbe karna nyaadile kunum free education be jang bi atol na rakal be gambe di wol mako la al momenten non balu nya son yarum ngolo lim banku kan gambe kunum ni manku ke kutema bare bi ibaka kuke ma de Salif Sadio ta fele gambe kunu ngambe long ni man kuke kutema bar gambe bi iman kuke kubema Salif Sadio c'est un exemple ay mo ne kan ko sala mo Sadio ronga Salif Sadio de ngolo dum mo fonti do bile Salif Sadio fawol long men Salif Sadio ikamal din soto sa tolbe Omar Sadio ke no la di woti nyaade wenna wuluta wala wenna mo soto because milliard ko Salif Sadio mom so fon soto wala hana so ne man din soto sal be nyinke no la di woti nyaade because akonto mo Sadio e Gambia ala nga hakilo ñin dunya manta labanna dunya manta tula lumbe sile be murna masata lama anda ben kitani la de ke barolo mfoko mol ke kolo ala ben kitani to ala se hakilo to ngalonko Gambia ala en tol min kafundi banko kering afula jola ma jaka serere asara ko la siosi ala la kiti yoro pour ndol be ci banko kering kam bare min nyantam tolma wala ñinte al nga ke kilinde do ndal tamit na wala ndol ka futu ndol ka mbak fakki mo boy continuer ngo maintain bani ko bisil hajale amita nyaaw nyaabe fitno la lo fitno mam banko makoy al nga bor fitno la gambe ngol fen ne fana ka fu dukara ala tuje fitno man gambe makoy baratol mi mo nyaatam ko al kana ku ke fana min se fitno plonge ni banko kan kol min be kayro mako kayro mako la du ko altama wol ko nata sa kayro sa men du yam banko ngan altama wol ko to tani to nyalo ni ba fa to nyambe banko mala la to nya tuje atul kalbe to nyami no ma be banko le mala ala tuje musula kayro how many millions ale min kasara pour kaje ko alko be to nyale no anda to nyabe fidno lo wulu kan alka funti alka kumol fo mol ka fundi ka di bon kalbe kamal wala bang anu natare ya fo ni mol fundi ya ko ni di bon milliard di bon ko leta ka to nyalde alta malla bang alta falina bang badi ngamen ko nga alnga hakilo to nko mbari pir la gen to nyami se banko mala to nyami se kabilo tei to nyami se kabilo janja ato nya mabo atuje bara han fane alo nasa kayrol nati wala fi sata toñati mi alon kase ko rañin tey wala se banko tey 2 million people dale fit non nati mo jelle be kasara ko no mo jelle be wudala falbe ka mira bang wo hakko be kunna jumara to albe toña min no mal kalbe toña min no ala landi a toña be fit non wulu kan abadi ala kunduka nyim banko gal ga toña fo ñoy badi yalla ko ndukan kuno mil diata bi ku yata fente politiko kunun albika min fo bi albi masata ko lo moyal mbaka min moy mamil long kunal matra man sakunda ala ko albi ko speculate la bi ali fu ñu speculate na albi ko min tamande ala tamande on fact ala tamande fo ñaka speculate na ali abula kunu mo opposition le kata kam faade kata ko tama sembola ani juso ni dum man sakunda ko juso landile de ka hakilo ta badi ngambe ko ko mo mandiya nga fem fu mi motor dal sa ko bondi al badi mala sirf bo jangala baraka